Halo guys, ketemu lagi dengan saya Katarina Pilan. Saya sekarang berada di gereja GBI KA Keluarga Allah di PIK. Saya akan mendengarkan firman Tuhan Indonesia versi bahasa Inggris. Sekarang pendetanya orang bule nih guys. Sekarang yuk ikutin kita selalu. Yuk kita lihat dan kita dengar firman Tuhan yang spektakuler ini. Ayo guys, ikutin kita selalu, ayo ya guys. Susah untuk berkhotbah setelah puji-pujian penyembahan yang luar biasa seperti ini. Because I just want to stay worshiping God. Karena saya masih ingin terus menyembah Tuhan. Oh, amen. I bring you much love from Reverend Suzette Hatting. Saya sampaikan kasih dari Susat Hatting kepada Anda. She says she misses you all very much. Dia sangat merindukan Anda semua. I am a simple evangelist from South Africa. Saya ini seorang penginjil yang sederhana dari Afrika Selatan. I preach Jesus. Saya berkhotbah tentang Yesus. Or I teach on the Holy Spirit. Dan saya mengajar mengenai Roh Kudus. And so this morning, Jadi pagi ini, I want to focus on the Holy Spirit. saya ingin fokus mengenai Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus. Holy Spirit. Amen. If we as believers Kalau kita sebagai orang percaya can fully understand two things. dapat sepenuhnya memahami dua hal. Number one, Nomor satu, what it means to be washed clean by the blood of the Lamb. apa artinya dibasuh bersih oleh darah anak domba. And number two, Dan nomor dua, what it means to be baptized with the Holy Spirit. apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus. If we can just understand those two things, Kalau kita bisa memahami dua hal ini saja, we will be unstoppable. maka kita tidak akan bisa dihentikan. Amin. So I want to focus on that second point, what it means to be filled with the Holy Spirit. Saya ingin fokus kepada poin kedua. Apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? We are going to lay hands on people in the service. Setelah itu kita akan menumpangkan tangan kepada orang-orang di sini. And God is going to touch you with Amin. Dan Tuhan akan menjamah Anda dengan kuasanya. So get ready. Dan siap-siap, Bapak Ibu ya, siap-siap. Say to your neighbor, Katakan tetangga gitu ya, teman, get ready. siap-siap ya, Get ready. siap-siap ya. Amen. Amin. Let us turn in the Word of God to Acts chapter 1. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Rasul 1. That is where we are going to start. Kita akan mulai dari sini Bapak Ibu Saudara. And I am going to read to you here from verse 4. Acts chapter 1 from verse 4. Kisah Rasul 1 mulai ayat 4. And being assembled together with them, Jesus commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. And in verse 8, Ayat 8. but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
baptizo. Kata baptis ini berasal dari kata Yunani baptizo. Everybody say baptizo. Tolong katakan baptizo. Baptizo. Well done, you speak Greek. Wah, Anda semua bisa bahasa Yunani. What does it mean? Apa maksudnya? All that it means Artinya is to take one thing adalah mengambil sesuatu and to dip, immerse, plunge it into something else. lalu mencelupkannya, membenamkannya ke dalam sesuatu. That's all it means. Itu artinya When you were water baptized, ketika Anda dibaptis dengan air, what happened to you? apa yang terjadi dengan Anda? Your pastor took you. Gembala Anda mengambil Anda, Maybe you went into the swimming pool together or into the river. ya mungkin Anda masuk kolam renang atau sungai bersama-sama, And then he dunked you in the water. kemudian Anda dimasukkan ke dalam air. You held your nose closed Anda menutup hidung Anda, and you went under. dan Anda berada di dalam air. All of you went under the water. Seluruh tubuh Anda masuk ke dalam air. When you came out, Ketika Anda keluar, oh, you were wet. wah, Anda basah di sekujur tubuh Anda. It was wonderful. Everybody said hallelujah, praise the Lord. Luar biasa, semuanya berkata, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. You have died to sin, you have risen again with Christ. Anda sudah mati bagi dosa dan Anda sudah bangkit kembali bersama Yesus Kristus. Haleluya, amin. So, if that is what it means to be baptized with water, Kalau itu arti dibaptis dengan air, what does it mean to be baptized with Roh Kudus? apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Jesus takes you. Yesus yang memegang Anda, mengambil Anda. The Bible tells us Jesus is the one who baptizes us with the Holy Spirit. Amin. Alkitab berkata bahwa Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jesus takes you, Yesus memegang Anda, puts his arm around you, dia taruh tangannya di sekeliling Anda, and then he kemudian immerses dia you telupkan Anda into the Holy ke Spirit. dalam Roh Kudusnya. All of you goes into the Holy Spirit. Seluruh keberadaan Anda masuk ke dalam Roh Kudusnya. And then something else wonderful happens. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Because this skin cannot keep out the Holy Spirit. Karena kulit ini tidak bisa memelihara Roh Kudus. So as you go into the Holy Spirit, Jadi pada waktu Anda masuk ke dalam Roh Kudus, the Holy Spirit comes into you. Roh Kudus masuk ke dalam dirimu. Amen. Amin. And when Jesus pulls you up, Dan ketika Yesus bawa Anda naik, you are covered with the Holy Spirit on the outside. Anda dipenuhi Roh Kudus. You are filled with the Holy Spirit on the inside. Anda penuh dengan Roh Kudus dari dalam diri Anda. And this is your permanent state. Dan ini adalah keadaan Anda yang permanen. Wherever you go, Kemanapun Anda pergi. if you are at home, Kalau Anda ada di rumah, if you are at work, kalau Anda ada di tempat pekerjaan, if you are riding your motorbike down the street, kalau Anda sedang naik motor di jalanan, all of God is in all of you. amin, seluruh keberadaan Anda, seluruh keberadaan Allah melingkupi diri Anda. Amin. You drip with His presence, you drip with His power. Anda berada selalu bersama hadiratnya, bersama kuasanya. When you walk into a room, Ketika Anda masuk ke dalam satu ruangan, you and the Holy Spirit walk into it. Anda bersama Roh Kudus masuk ke ruangan itu. This is what it means to be baptized with the Holy Spirit. Inilah yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Amen. Amin. I want to speak a little bit how to work with the Holy Spirit. Saya ingin berbicara sedikit mengenai bagaimana berjalan bersama Roh Kudus. Because being filled with Him is wonderful. Karena dipenuhi dengan Roh Kudus itu luar biasa.